भात कैसी खली खली अरे सांग दियो टिके भांग मु खाएनी हेले देखो देखुची तमे बहुत सुंदर आउ तमे मध्य पिलाटी बेलरू मु तुमको स्नेहरे प्रेमरे बाहु संपत्ति करि आसीछि हां आउ वर्तमान मध्य सही अभ्यासटा रहि जाइछि ओह तमे टिके बुझिया पय चेष्टा करो ना ओ सेति पई हां मामू सेति पई सेति भाई हेले मौसा आपण तो जेबे मो सहित साक्षात निमंते आस मो पय किछि ना किछि उपहार नै कि आस हेले आज कोन नै कि आसी छ एक जीवराजा ए नुआ परतरे मु किछि आनी पारे ना ये भूली गले बोल गली ए मामू ती ठकुछु राजा करे मिच दिछि ना जेकी से कोता नी करे पाबे घेसरे पका हेले मौसा सही हातरे कोन गोटाई धरि छ जे न किछि नै निश्चय किछि अछि अरे कोइले पर किछि नै निश्चय अछि किछि नै अछि नै सही पछपटे पत्ता पट्टे बुली के देखिला किछि नै किछि नाही सही हातरे धरि छ नाही ए पता मौसा एमिति मते भारी भोक होलाडी आपण जमारो थटा न करी शीघ्र दियो ना अरे कोइले पर किछि आनिली रे बाबा मु किछि भी सुनिबि ने मौसा दियो ना न किछि अरे दियो ना मौसा मौसा ए मौसा मौसा जुबराजा आमटिया लागला मानो छी मु शीत दिन हेले समलिगी होई बजे स्पर्श जानि पारु नाहंती नाके चाबी दउछ मामू हेले मौसा किए से ही सुंदरी केउ राज्य घर कहार कुमारी जेमिति देखिछि एई मो हृदय रे प्रेमर संगीतटा बाजिबाकु लागिलानी कुह विलंब न करी शीघ्र शीघ्र कुह मौसा एक जीवराजा हाँ मौसा ताले ठीक আছে मु गोटे गोटे की पंकुची आपण सुनंतु हाँ प्रकाश करंतु अయ్యో अन्ना जिया अंजलि मुहे राजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि गणपति जिया तुम्हें राजा पुत्र गणपति जिया तुम्हें राजा पुत्र अच्छा आओ आगकु आगकु हाँ मौसा तुम साथ की पति सारी अन्ना जिया अंजलि मुहे राजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि एक जीवराजा हाँ मौसा औ आगकु सुनंतु आपण कहि चलंतु मु मन दे सुनछि अయ్యో राजा पुत्र संगे राजा कुमारी सुंदर विषय सुआसारी परी एई कथा ताहे कहे पुष्पदत्त आहे जुबराजा बड़ा कहिले हाँ कहिले हाँ हाँ वृद्धा सपना रे भुवन धारी अन्ना जिया अंजलि मुहे राजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि बलानंद एक बारा हरि हरि बरा खाओ शुक्ला बारी झल मौसा सदा सर्वदा खाइबा चिंता
एक जीवरा ବାଜିବ ସେ କନ୍ୟାଟା ଆସିକି ତୁମକୁ ନେଇଯିବ ଆମେ କାନ୍ଦିବୁ କୁହୁରି କୁହୁରି ଆଚ୍ଛା କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହଁ ସାଙ୍ଗ ତମକୁ ମନେ ଅଛି ନା କୋଉ କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ଝେड़ा ଯାଉଥିଲୁ ଆରେ ସାଙ୍ଗ এইটা কোন এই সমস্তক সম্মুখে প্রকাশ করিবা কথা কাহিকি কহিবিনি আরে এইটা তো ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗ ସତରେ ସାଙ୍ଗ ହଁ ତମେ ମୋତେ ଆଜି କନ୍ଦେଇ ଦେଲ ନା କାହିଁକି ଏ ସାଙ୍ଗ ହଁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁ କେମିତି ବୁଝିଲୁ ପଛଦିନ କଥା ସବୁ ତୁଇ ଭୁଲି ଗଲୁ ରେ କାଣା କରୁ ସାଙ୍ଗ କାଣା କରୁ ସାଙ୍ଗ କାଣା କରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ତୁ ରାଜି ହେଲୁ ରେ ବିବାହ ପାଇଁ ତୁ ରାଜି ହେଲୁ ରେ କାଣା କରୁ ସାଙ୍ଗ କାଣା କରୁ ସାଙ୍ଗ କାଣା କରୁ দেখি থাও কালে কিছু পড়িব মৌসা ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାରି ବୋକାଟା तार कितनी बुद्धि सुद्धि नहीं है ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତମେ କେବେ ଦେଖିଛ ଅବା ଶୁଣିଛ ବିବାହ ପରେ ବିବାହ ପରେ କୋଉ ପୁରୁଷ ପିଲା ଶାଶୁ ଘର ଯିବାର ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମଉସା अम्मा मुझे गाड़ी दे ଝିଅ ମାନେ ସିନା ବିବାହ ପରେ ବାପା ଘର ଛାଡିକି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଯିବିନି ଯେହେତୁ ତମେ ହେଉଛ ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳର ବନ୍ଧୁ ଠିକ ଅଛି ଦୂର ଦୂର ବନ୍ଧୁ एक जीवराजा ऐ सुनंतु आपणक प्रति इच्छाटा अछि ना हेले आपणक पिता स्वीकृति देबे के ଏ ମଉସା हाँ ଆପଣ ସେ କଥା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ବୁଝିବି ଆପଣ କେବଳ ମୋର ଟିକେ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ତମର ପିତା ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ ଦେଲେ ବେଲେ କଣ ତମର ପିତା ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ ଦେଲେ ବେଲେ ତମେ ଯିବ ମରି ଆମେ ଯିବୁ ମରି ତମକେ ଦେମେ ଟୁପି ଆମକେ ଦେମେ ପୁଡେଇ ଯିମୁ ଛାର ଖେଇ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଓଲଟା अरे ବୁଦ୍ଧି। ओलेटे बुद्धि ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ତମେ ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଛ ଆଉ ମଉସା ଯୋଉ ଭାଷା କହିଲେ ନା ସେ बाया बाया लागू अच्छे रे देखी ତା ଲାଗୁଛି बाया बाया लागू अच्छे रे देखी ଡର ମାରୁଛି हाँ ହେଲେ କାହିଁକି ମଉସା काहे की ହଁ राजा पुओ होई के नाई हुआ बाई के नाई हुआ बाई तार बुआ का 150 रुपया काटा 1000 टका देले तो नहीं बाधे ना जिन तेरा टाटा फुकुचु बापा किन फुकुथिल गो उसको उसा ए ननी मना तमर गाने उसको उसा खोलो केंगो बेड़ी उसा गो तार केंता से नहीं वाली छी ए की जीवरा ହଁ ମଉସା मोहनी के लागी अचेरे देखी ତା ଲାଗୁଛି बाया बाया लागू अचेरे देखी हाँ 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 तारा बापा लागू छे डर लागू छे बालू छे ନାମକୁ ମାତ୍ର ବାହୁବଲି खाइबा खाली खाली एक जीवराजा ହଁ ମଉସା ए सुनंतु ହଁ ए अंजलिना ହଁ तंक सहचरी सहित
सहचारी सहित नंदनकानन बुलिबाकु जाइछन्ति भ्रमण निमंते जाइछन्ति हाँ आमे जादी सीधा सालक जाइकी ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତେ भारी ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ ଯିବନା ହଁ ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ତ ସେଇ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ତାରେ ନାରେ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଆମର ବି ତାଙ୍କ ସହଚାରୀ ସହିତ ଏକଲବ କୁମୁତୁମ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତା ମଉସା ହାସ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମାମୁଁ ଆମର ଯଦି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଏଇଠି ଭାଣିଜା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଇନି ଯିବା ଚାଲ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବାହୁ ସାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ଜମାରୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିକି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରି ଯିବା ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଆମ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିରୋ ଭୂମିକା ଅଂଶଗ୍ରହଣ